তিনি 17 अगस्त 2025 Haino hai जों Bishal Manjuli te Rimika no nainani faijak ke borokni shorirok bo hamyangmani kesaro chini Manjuli bo sajakmaro engke 3 mas por जों to phayo ge 3.5 mas motongni thaka जों last phaimani chini bo jora kisa keset tongabai ge tini borok bai oro phaimalai phaikya tini kisa extra phaimalai ke borok bai কারণ ওরও যে হস্টেলে তংনাই প্রায় 240 জন স্টুডেন্টস বরক বাই जों মালাইখা বরনমো তিনি চকলেট 240 জনানো जों চকলেট বাখা মাজুলি এতে রিমিকা বিশাল সঙ্গে ইয়াকতৈ কারণ বরনি রিলেশন ফ্রেন্ডশিপ কাহাম তংনানি বাগৈ কে যিনি তাকলাই এভেনেজার স্কুলনি রেজাল্ট বনরক নুগুই মানখানা কাহাম রেজাল্ট খাই দङ তারপরে 700 জনের মতো স্টুডেন্টস দङ যিনি এসএমসি কমিটিনি প্রেসিডেন্ট দ্বারা সংবাইবো जों মালাইখা ओमफ्राय যিনি মিস সংবো বেলেखेनो बरनो हेल्प खाइ दङ बरनो बेलेखेनो हामबाय मारिबो कैथिं जों अमहायखेनो बरनो फाइनान्शियल बरनि याखंबाय जे बासाय मेसा जे कक जे दंमानि आबाहायखेनो जों सामुं खाइ दङ इसोरनि थानि जों अमनो हामारिसानो जों नंबो सा गाहाम दंथं दै गाहाम वानसुं दै वानसुं दं जों दियायोदा actually party by politics by borono naimani abo totally difference abro kun party othoba politics by kun relation kri ei party ni jaga party tongo kintu जों dofano se puile hamjangni nango aboni bagi जों borokno chini next generation ni bagi wan sunani nango aboni bagi जों next generation ni kogno wan suguino kubui bokhabai kai जों samu khailai tongai jago gachini SMC committee ni plus school committee ni joto ojagani adongo chini dara song borok kaham ke borokno chubachu khlai tongo financial bo borok bo chubanai जोंबो tebo chubanai jehetu obo kaisa South Tripura ni bising kaisa nam kora school ungui togo o school ni kwangma doctor engineer agri director rok tabuk tongui tongbayo kwangma TCS officer rok tongbayo doctor tongo ke borok bo salsa oma haikena o school ni basai manthong hinino जोंबो private school o poriri tonglaita tabo Manjuli tabo class 7 Rimika te Bishal ke class 3 tabo motamoti borok जों मतिनि जेनुमातो ओंखाय जों मिसंबो बमनो जग खायथों जेकुनु प्रब्लेम गाय जेकुनु रि कामचिलै टूथब्राश शैम्पू साबान ते चाजंना रजे सपान ग्रिंकै जों ओवर टेलिफोन बो कक्साव जदि कुनु शॉर्टेज इमरजेंसी कुनु नांगै दं खांखाय जों बरनो अनलाइन रां रहरै बरनो जे कुनु व्यवस्था जों खालायदि दं कानि जिनि ओ स्कुल कमिटि नायनै बरकबो बरनो चुबावै दङ बे फाइनान्शियल जों तेबो बरनो माचुबा लायनाय आबनो जों जतनो कयनानै मुचु जोंथ 2020 नि सिमिके 2020 पुरा साल 20 21 22 23 24 ताव 25 पुरा 6 বছর রানিং চলি दं ओंखाय बर याखंबाय बाजानानै कमसे कम 7-8 বছর जों बावनि लगि मा दंनायखौ हामबाय।